आमर एमती जिनस एमती जो टूरिस्ट प्लेस मान अच्छी बहुत सुंदर सुंदर जगह तो मु तो केवे भाभी नथि एमती जगह मन मिसा अच्छी किंतु ए जगह मन को आमर सरकार केवे देखु ना तो मत बहुत दुख तो एसी भाई किसी कहे तो मत भी बहुत दुख कहीं जो आमर यहाँ आमर पूजा पाठ कर जगह भगवान मान अस्तित्व जगह यहाँ तो भगवान ही माने ही रहती तो से जगह को सरकार हणदेखा कर तो ये भिडियो बहुत मात्रा शेयर करो गाइस मु जानी गाइस आपण मैंने शेयर करेनि कहीं आपण मैंने बड़ बड़ सेलिब्रिटी वीडियो मैंने देखती तो आम बड़ी गरीब आम बड़ी वीडियो कौन अच्छी गाइस आउ बहुत बड़ बड़ चैनल जाक अच्छी ना न्यूज चैनल ना बहुत किसी से माने खाली निशा महारणा आउ बहुत सारा रानी पंडा एमानकर वीडियो दरकार गाइस खतरनाक रास्ता गाइस मो जीवन में फर्स्ट टाइम एमती जिनस मैंने फेस करुच्ची सो गाइस ओ भाई ओ माय गॉड बाबांकर एटा होचंती बाबा जाडेश्वर लिंग जोटा प्रभु महादेवंकर अवतार ताहा जोगरु आका सीटा गुची गुची जाई माने ताके एबे बड़ घर जी कि मी छोट लोक मी आनी बियार विवाह भी बोले लगनटा रेले तो विवाह पारबो नेता मानकर मंत्री मानकर खाइबा पीबार वेस्ट कर देउछंती गाइस सो हेलो गाइस आशा करछि समस्ते बहुत भले थिबे आ समस्त को स्वागत मोर ए छोट चैनल रे आ आपण माने जदी मोर पार्ट 1 वीडियो देखि नांती तो मो बायो लिंक दे देबी तो जानतु पार्ट 1 वीडियोटा देख पार्ट 1 वीडियो रे देखि नांती जदी माँ पार्वती मंदिर ताहले जानतु देखंतु माँ पार्वती मंदिर केमती अच्छी आउ गाइस बहुत खतरनाक रास्ता गाइस मु तो जीवन रे एमती जिनस मैंने फेस कर नी सो गाइस रास्ता एमती किसी अच्छी आपण देखी पारे तो बाबांकर बयस पाखापाखि 70-75 हम गाइस किंतु बाबा ए बयस रे भी एते पहाड़ चढ़ुंट बाबा शिवंकर पूजा पाई बाबांकर आशीर्वाद यहाँ तो बाबांकर आशीर्वाद आउ बाबांकर हाथ बाबांकर आशीर्वाद जोगु ये सब किसी संभव हो पारुछि तो देख पारे रास्ता गाइस तो एमती किसी रास्ता अच्छी आपण मैंने देख पारे बहुत सारा पत्थर बहुत सारा पहाड़ को डेले जाए बाबांकर लिंग सो गाइस एटा हूँ बहुत रिक्स तो एमती किसी आ सीढ़ी अच्छी गाइस तो सबुआड़े देखिए गाइस खाली जंगल ही जंगल बहुत जंगल मझिरे आउ एते बड़ पहाड़ रे बाबा बाबा विराज होती तो चलो तो ये किसी चढ़ापा एमती किसी सीढ़ी करिसेंती तो आमको ये सीढ़ी चढ़ापा पड़ो बहुत सारा भल भल जिनस मान अच्छी जोटा आमर ना सरकार देखुची ना किए देखुची तो चलो आप देख पारे बहुत खतरनाक रास्ता गाइस मो जीवन में फर्स्ट टाइम एमती जिनस मैंने फेस करुच्ची सो गाइस ओ भाई ओ माय गॉड तो बहुत सारा खतरनाक रास्ता गाइस आउ सेड आम एसपी भाई अच्छा आउ तो गाइस मु तो कहबी ए जगह आसला एत ठंडा गाइस तो एसी भी फेल हो गाइस तो चलो देख पारे ये जगार किसी पत्थर मान बहुत खतरनाक जगह गाइस देखी पारे पूरा इको ही जाऊँगी गाइस पूरा पत्थर मान तो चलो आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू देखंतु ओ बहुत खतरनाक गाइस ओ माय गॉड एते सब रिक्स जगह रे बाबा जो
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତ guys ମୁଁ ତ ଏମିତି ଆସିକି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥକିଗଲି ଗାଇସ୍। ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଭୟଙ୍କର ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଏହାର ଭିଉ ଦେଖ ଭାଇ। ୱା ଗାଇସ୍ ମୁଁ ତ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରୁ ନାହିଁ ଆମର ଏରିଆରେ ବି ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ମାନେ ବି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଏତେ ରିକ୍ସ ଜାଗାରେ ବୟସ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାବା ଏତେ ରିକ୍ସ ଜାଗାରେ ବାବା ଆସିକିନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ତ ଏଇଠୁ ବି ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ଦେଖ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ବାବା ଆମର ଏତେ ରିକ୍ସ ନେଇକିନା ବାବା ଆମକୁ ଏତେ ରିକ୍ସ ନେଇକିନା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ବାବାଙ୍କର ବୟସ 70 କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛି। ତ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଯୋଗୁଁ ବାବା ଏତେ ଉପରକୁ ଆସିକି ପୂଜା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ଏତେ ଉପରେ ଆସିକିନା ପୂଜା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ରିକ୍ସ ଗାଇସ୍। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାକୁ ବି ସରକାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବହୁତ ଖତରନାକ ଜାଗା ଗାଇସ୍। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇସ୍ କିଛି ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସହାୟତା ଆଉ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଏଠି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତେ ତ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଗାଇସ୍। ତ ସରକାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାକ ଅଛି ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଖାଲି ନିଶା ମହାରଣା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଗାଇସ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହାର ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ନିଶା ମହାରଣାର ଏହା ହେଇଗଲା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଏହା ଖାଲି ସେଇଟା ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଖାଲି ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ନା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରୁନି ଗାଇସ୍। ଓ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼ ନା ଏଠି କ'ଣ ସିଡ଼ି ଅଛି ନା କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଗାଇସ୍। ୱା ଗାଇସ୍ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ମାହି ଭାଇ ତାଙ୍କର ବି ବ୍ଲଗିଂ କରିକି ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ବ୍ଲଗରେ ସୋ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମ ଏରିଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ତ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଗାଇସ୍। ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କର ବହୁତ ସାରା କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜାଗାକୁ କିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଖ କରିବେ ନାହିଁ କି ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଏବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇସ୍ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ସରକାର ଦେଖନ୍ତେ ତ ବହୁତ ସାରା ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ଜାଗାକୁ ବି ଦେଖିବେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଶା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଗାଇସ୍। ତ ଏଇଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନିଶା ମହାରଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବେ ଗାଇସ୍। ଆମ ପରି ଆମର ଏଇ ଜାଗା ପରି ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ତ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଆଟଲିଷ୍ଟ କାହିଁକି ମଥୁରା ପାହାଡ଼ ବୋଲି କଲମ ପାହାଡ଼ ସୋ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1000 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛି ପାଖାପାଖି। ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ସର୍ଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନାଇଁ ଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସର୍ଦି ଗାଁ
सो गाइस मु तो कहबी आम नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे भी एते सुंदर सुंदर जिनस अछि एते सुंदर 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 व्यू पॉइंट देख पारथबे मु तो कहबी एटा 2.0 कोरापुट जोटा नवरंगपुर भितरे अवस्थित आउ बाबांगर एटा होचंती बाबा जाडेश्वरंक लिंग जोटा प्रभु महादेवंकर अवतार ए प्रभु तो देख पारथबे एमती किछि जो उपरे भगवान विराजमान होइचंती आ जुआर देखबो खाली पहाड़ ही पहाड़ सियाड़ तले जो कलम कलम डंगरी रो जो गाँ अछि तो चलो बाबा सहित आउ किछि एक्सप्लोर करिया तो देखि पारथबे तो एमती किछि अछि जदी सरकार जदी ए जिनसटा को देखन्ते लोकलोचन को आमे जो आणुचु आपण मन को जणे देउछु गाइस ए वीडियोटा बहुत मात्रा रे शेयर करो गाइस हम तो बहुत किछि कहि पारनु गाइस काहे ना बहुत ऊपर पाखा पाखी 1000 फुट ऊपर हे जीवो ए जिंस ए जो गाँटा ए जो पहाड़टा पाखा पाखी 1000 फुट हे जीवो तो एमती किछि व्यू पॉइंट अछि गाइस खाली जंगल ही जंगल जुआड देखिबो गाइस खाली जंगल ही तो एठी आसबा पई ना भलो रास्ता अछि ना भलो किछि भी नाइ गाइस देख पारथबो बहुत गुंफा गाइस देख पारथबो बहुत गुंफा जाको गाइस देख पारथबे सो देख पारथबे गाइस एटर बहुत सारा व्यू पॉइंट देख पारबे औ हां सो गाइस खाली जंगल ही जंगल जंगल पहाड़ ही देखिए बहुत सारा रिक्स नहीं कि बाबा ये पहाड़ को पूरा पूरा पहाड़ कवर अप कर देलेनी हमको देख पारथबे एंती रिक्स जगह गाइस जोठी जदी किछि हे जीवो देख पारथबे सो गाइस बहुत डेंजर जगह गाइस सो गाइस देख पारथबे आमर सहित अछंती आमर एसबी भाई ता सहित अछंती बाबा तो बाबा को आमे आउ किछि पछरबा सो हमको मु तो बाबा को पाखरे बहुत सारा ऋणी रही कहीं ना हमको एते कष्ट करी बाबा हमको ये पहाड़ रो कवर अप कराउछंती तो ए बयस रे हमें बाबा को बहुत हैरान कर देइछु तो बाबा हम सहित अछंती बाबा आउ टिके हमर तो बाबा सहित आउ टिके कथा बा तो बाबा तमे एते जो पाखा पाखी 1000 फुट ऊपरे तो भगवान सेवा ने केंता करी आसके पारवा से मा ठाका भगवान तो जाडेश्वर महादेव का से शक्ति दिसती ना हाँ शक्ति देवा कारण रेखा मु सा करी छेक बिची उथर बिची तांकर आशीर्वाद रे हाँ हैं बल रास्ता रे छेगा मा बल रास्ता ना काना आंध्रा प्राई गलिनी हैं बल करी नेबो बल करी आनबो लकर बागर पई मा जीविची और गोटे लकर पई नहीं जैसे जीव जंतु समस्त लकर पई हैं शक्ति देवो समस्त बल मिसा देव माँ धन मिसा देव जीवन मिसा रखो ये कारण माँ तुमको मुझे जन भी देख धन संपत्ति जीवन संपत्ति लोकर पाखे लगी चेक तुम बुझ ठाकुर बोली बोले बाबा मेन कथा है तमें एतकी वर्ष है ये भगवान महाप्रभु जाडेश्वर जो पूजा अर्चना करवास तो एमती किसी भी घटना ना है कि बाबा आशीर्वाद जेते बलबम वर्षा अंधार मिसा आसबे कोनटा असुविधा नहीं है खाली सुविधा बरा का देछि ना असुविधा बर देबा अच्छा 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 माने शक्ति नवा लोक जे शक्ति बढ़े जावा আছে जाके जे नहीं पारवा लोक नहीं की ताके दम मिसा देछि अच्छा अच्छा सेति कारण रे एका सीता आइटा हमर एसे माटा बढिते से बापटा मिसा बढिते मिसा तार सारे मिचे की अच्छा अच्छा न चेगी नहीं पार बोले ए तो माने चोटी गेली आगे भैंसर लावेला खंड पारते ली ए तो चोट मरी गेली से हमर और कारण रे देख मा बल रास्ता ने बल रास्ता बाटे हां जैसे लोक बांग तोर पास दे आसी रे भाई जदि मुई नहीं गेले तो
ଅନାରରେ ଥିବ ହୁଁ ବୁକର ପାଇଁ ହଁ ସେ ବୁକଟାକୁ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି କର ମନକୁ ବୁଝ ଧନକୁ ଏକା କର ହଁ ମନକୁ ଦୁଇ ବାଟେ ଇସା କରବନି ହଁ ଏକ ଇସାରେ ଚାଲବ ବୋଲେ ମା ହେଲେ ଧନ ଜୀବନ ଗୋଟି ପରାପତ୍ରେ ଥିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମିଶା ସୁବିଧାରେ ଶକ୍ତି ନେବା ଲୋକ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଶା ବଢ଼ାଇବ ତମର ପାଦରେ ଆସିକି ତମର ଚରଣ ପାଣି ତମର ପାଦରେ ଦର୍ଶନ ଜଡ଼ଲେ ସୁଦ୍ଧା ମିଶା ମା ଏ 10 ପାପ 10 ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ମିଶା ଗୁଚି ଯିବା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବା ସେ ଏ ନାମଟା ମାର ବଦଲାମ ରଖ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ମାକୁ ମହାଦେବକୁ ଜଣେଇଛୁ ମାକୁ ଜଣେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା 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 ତା ଯୋଗରାକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରେଖା कंडे उछारे आका जीवुची ना आमके बाट घाट नवा कारणरे आका असुविधा आमी हेबु ଆଚ୍ଛा नले लोकर बाकर असुविधा नहीं कि जीवजंतुर असुविधा नहीं कोणीटा मध्य असुविधा नहीं माने ଆଚ୍ଛା बाटर लागिया को असुविधा बाट गोटे काम के पानी कंडे गोटे आश्रम कंडे ई गले एतकी रकामर सुविधा से कारणरे आका हमर जते लोग को बुझे बुझे ए अंध ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣ କି କରବ ତା ଆପଣର ଦୟା ଥିଲେ ତ କର୍ମ ଲଗିନ ଥିଲେ ଲଗତା ଥିଲେ ଲଗିନ ଥିଲେ ଆକା ସେଟା କାମଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପୁରା ମିଲାକାତ ରେବେ ତାହା ଯୋଗରୁ ଆକା ସେଟା ଗୁଚି ଗୁଚି ଯାଇ ମାନେ ତାକେ ଏବେ ବଡ଼ ଘର ଜି କି ମୁଇଁ ଛୋଟ ଲୋକ ମୁଇଁ ଆଣିବି ଆର ବିବାହି ବୋଲେ লগনটা রেলে তো বিবাহি পারবো বিনা লগନରେ କେମିତି ସେ ବିବାହି ପାରବ କି ସେ ବୋଲିଆ ଏଇଟା ସେମିତି ଦାଁ ଦେଖା ଦେବେ ଯେ ହଁ କରିଦେବୁ ଭଲ ଅଛି ସିନା ସେ କରିଦେବାଟା ସେ ନେଇ ଆଣି ଦେବାଟା ସେ नहीं खाली कोई ହଁ କହିଦେବାଟା ସୋ ଗାଇସ୍ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଏ ବୟସରେ ଏତେ ସବୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଆଉ ବାବା ଯେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ନା ସରକାର ଦେଖୁଛି ନା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଛି ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି କାହିଁକି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଥାଇକି ବି ଆମର କିଛି ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ କାରଣ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏରିଆରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ନା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଛି ନା କିଛି ବି ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ବାସ୍ ସରକାର ଖାଲି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ଏସବୁ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ଜିନିଷ ଏମିତି ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତ ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ଜାଗା ମାନେ ମିଶା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଆମର ସରକାର କେବେ ଦେଖୁନାହିଁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ତ ଏସି ଭାଇ କିଛି କହିବେ तो मते भी बहुत दुख कहीं ना जो आमर एटा आमर पूजा पाठ करिवार जगह भगवान मानकर अस्तित्व जगह एटा तो भगवान ही माने ही रहंती तो से जगह को सरकार हणदेखा करूछंती गोटे फंक्शन हम से जगह जाइक ना कि बहुत पैसा इन्वेस्ट करुछंती किंतु आमर एमती जगह गुड़ाक ना कि यदि इन्वेस्ट करदेले भगवान को आशीर्वाद रे भी किसी आगु को जाई पारतांता तो से जो आमे आपण मानकु बा प्रशासन को सरकार को ଆଉ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଏଇଟା ତ କହିବା କଥା ଗାଇସ୍ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସରକାର ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମିଟିଂ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ନେତାମାନେ ବହୁତ ସାରା ମଜ ମଜଲିସ୍ କରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଯଦି ଆମ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକିନା ଏମିତି ଯେଉଁ ଭଲ ଜାଗା ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆମର ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବି ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା ତ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଜାଗା ମାନେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ନା ସରକାର ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ସରକାରର କିଛି ସ୍କିମ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ କାରଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକିନା ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ବି ଖାସ୍ ରହୁନି ତ तो निश्चय भाई मैं जो जिते बड़े हमर भोट इलेक्शन चलिबो ता गोटे मास पूरा काहाना पेहनारे पूरा से सरकार माने ही बिजितिबे पैसा खाद्य पाई पैसा हटिला कि नहीं तेगर पिकी ही देबे तो से जगह बहुत पैसा इन्वेस्ट करछंती किंतु हमर एमती जगह को केबे भी सरकार पदे देई नांती कि उठै नांती एमती जगह रे टंका भी पकई नांती जदि से इलेक्शन टाइम रे ना कि एटा भी उन्नति हो तो आग को बढ़ू जदि बोलिकी ना कि सरकार भी जब चिंता करता बोले ना कि आमर ये पूजा पाठ आमर पहाड़ पर्वत आमर शिव मानकर अस्तित्व जगह से आग को जाता निश्चय भाई जाता सो आपण मन तो शुणिले आउ आमे जहाँ देखलु आपण मानकू तो मु एटा आमे
सरकार को किसी विरोधी करनु कि किसी ये करनु आपण माने देखि पारुथबे बाबा कि भलिया एते जो बयस भी भगवान शिवंकर जो आस्थान जो स्थल को आसिकिना बाबा पूजा करि पारुचंती। तो ये भिडियो बहुत मात्रा रे शेयर करो गाइस। मु जानि गाइस आपण माने शेयर करिवेनी काहेकि ना आपण माने बड़ बड़ सेलिब्रिटी रो वीडियो माने देखंती। तो आम बड़ी गरीब आम बड़ी वीडियो रे कौन अच्छी गाइस। तो मु तो कहबी जदि आपन को जदि वीडियोटा भल लगी थाए ताले लाइक शेयर करंतु गाइस। आउ एमती आम नवरंगपुर रे एमती एमती जिनस माने अछि जोटा ना लोक जानिछंती ना। तो बहुत सारा शेयर करो देखि परथबे। तो आपण ए वॉइस रे आपण देखि परथबे बाबा आमको ए पहाड़ कवर अप करूचंती। आ मेन कथा है भाईना को ए भाईना हमरो बहुत हेल्प करचंती गाइस। ए गाइड हिसाब रे आछचंती हमर भाईना आमको बहुत सारा हेल्प करथिबारो। आमे तो भाईना कर किसी भी काम थिबो तो भाई को हम डिस्टर्ब कर देले बोधे। तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो आउ थरे सियाड़े आउ टिके कवर अप करबा। ओ गाइस सो देखि परथबे हम जो रास्ता आस्थिलु एबे से रास्ता के जाउछु गाइस। तो अपन माने तो गाइस हमें जो रास्ता से जाउथलु तो से रास्ता से हमें आसलु हो होबे आ थोड़ा कुछ बा भाई। तो हमें हो तोरे कोई कोइबु फोटो सुनको। तो ए जागा को बाणा तो केदी कसला ऊपर नहीं होत रे बा पानी सुविधा बाबा कोइले आश्रम। सो गाइस आम एटा सरकार को कौन से विरोधी पाई वीडियो बनाउनु सरकार को पाहरे पहुंचु ए जिंसटा जो जिंस हम नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे भी एंती एंती जिंस माने अछि जोटा ना लोक देखुचंती ना प्रशासन देखुचंती। तो जो जिंस नेता मानकर मंत्री मानकर खाइबा पीबारे वेस्ट कर देउचंती गाइस। सेई पैसा जदी आमे एंती जिंस रे लगाइबा जोटी हमरो टूरिस्ट आसीबे आउ एंती एंती जगह मन को भी देखिबे। तो